Harbiran asimang sakantikon ya getal kepa video na rumcaksuwa angni bimungara raktona prayam tomi armara konga yan dalde jirangan first semester third semester aro fifth semester exam ko online senba antangtangni segemun answer script ko pdf file tarigen ba upload kana jajeng gebarangna dengtang matsa pdf file tarina gata anga na simangna miskat na gata ribaha nagen ban pdf file tarina jajeng ode na video ko matsote nibo unon na nangni answer script ko pdf file tarigen ba upload kana gata altu ridin changai gen ndiba yan offline segabana de ungja ndiba offline segabade na nieba lab dungjo mo ban nigen chim oba oba nang iska song again nagen ba jirangan exam online sena nanginga yarangna samo anga thangba sigen anga ba sinagda nanginga anga ba yan ready inga hamo matloba matjoba mo na simangna yan PDF 타den 그 메스컷는 스칸 야 박기자 메스컷 땡모 하다 소바랑데 야콘 쿠자나 바둥아 나den 온라인 exam 싱온 노코바 세보 제비야 포바 세보 네바나 니 roll number registration aroba class aroba name of the paper aroba examination date ko siatna gona benamo jekai name of the paper ningon hada nakni answer script ni bimu khong uja neban adal mai subject ko singa uno nakni singbani lekhani bimung dongen mo bimung ko gapat bo siat bo jekai na philosophy singa oden al mai philosophy mai mungba ko na singa jekai epistemology and metaphysics by philosophy of religion by Indian philosophy wan dake na sina gda nangenamo aroba exam ni tarik aroba yan xerox paper ko jakhlani ko ba in biskotinga na je dokani ko brabo je bazani ko brabo na agre dalla ko na bena warang ko dra chakja agre chomna ko agre ro warang khong jamo niba yan anga na simon biskota ha anga bar ajok anga ban exam sina nanginga nakin ba yan A4 size ko sara bonamo yakosa anchungna ona nakin ba anchung da Maikai PDF file tarigen anchung jojol nyanggen nakin ban ari ba gital manti unge chim ode channel ko subscribe ka donang na gwalabe ya PRAYAM TV channel ko aroba namnakin chim ode like atna gwalabe aroba namnir bengrang PDF file tarina jajaingang ode una share kana gwalabe ya video ko yan tangka paisa nangja free aroba maikuba ma shirgjengang ode comment ka atna ba gwalabe mo lakin ba tu da Maikai PDF file tarina nanga anching da jol nyangskana hi da ode phone screen na re ba ha anching da jol PDF tariani ko nyangskana mo nakin ban aya video ko ningon skang ba nakni phone ko full screen no done ni bo jode nakna chengpenge nikem ne da ode nakni phone ni play store chin apang bo nakin ba yano search ka atbo image to converter converter yano to PDF 동아쯤 PDF 나중에 이렇게 search 가보 image to PDF converter nen ba search 가보 nakni play store unun yan akat bagian tadi yako skang ba install kabo anga ba yako install ka ha yan namen altua mo naken ba yasan ungja yan PDF hariani apps den nakle banga nimo ba na simangna yan mungsa yan altua bia yano thariaibo naken ba nakni answer script rang kon tharina gada matnaigan angade install ka gemen tonga angade install ka jawa hamo naken bangade back ka ana jo tawden wa apps ko install ka mana ode na PDF tharinas khang nakni answer script ko na photo ka ai ra chingna gada nangenne na baita mung question answer sia aro baita fetch mantan jakhala na wa nakni answer script ko photo ka ai ra chingbo nakni phone gmuk kon matsote photo ka ai donbo uni jamansa nakni install ka gemen PDF chi ya chi ri angbo mo tawdia chin apangbo
nike nakat gene yan skang bong ode singna degdeg se singna nangen da de ha da de anu nikinga mo ya khama o nikinga ya nikinga ne convert to pdf nen ba da ya kon ask de patbo convert to pdf nen ba nakat gba ko ya ko ske patbo ani jakman dia anu nikken ya kon ask de paton ya no select nakat gene select dakat bo aro ya no allow dakat nang nangen da dia ri ba hamo da dia no nakni photo khai don gbarang kon a nikn nok ne anga bano chum camera yamo da dia na an nakni phone chi photo kha ajo kona ya no donggen camera omo da dia camera ko open katbo da dia rang mo da dia no nakna ne kem so gen ne da dia aya ko tik mar kha nang gen na aya no simsak na da nang gen ne ya no na page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 dakan aya no serial na tik mar kha na da nang gen ongjode badia ba ko gesa na miste tik mar kha na nanga na thimba si kha gen chim ode brin ne nakni answer script rang kwang gen mo chi badia ba question answer ni thongsa dake mix ongge chim ode haida ni soeng barang open kha ni soeng barang jajana ba dungane man de gen mo bisungna ba unigeman jen salon a ya pdf tharingon je kha ya na ayano tik ma kha chinga ode yan page number 1 gen ne lekin ba yano skip ang ode ya de page number 2 gen lekin akni badia kun as skip tinga one page number 1 gen uni de 2 3 4 5 da kang gen mo uni geman yano na badia kun a skip on ni ya first to ni na na ke skip pangai bo mo joden a ya ko khosa ko skip tinga aruni badia ba ko yarang ko skip ya uni de ya chiko skip pa da ke skip gen chim ode nakni answer script mix ongene nigeman question number 1 ni 1 sul na nake takangbo question number 2 ni de 2 1 nake serial na sleri angat nagata tick mark khat nagata nangen mo da dia no tick mark abo nake anga tick mark khanjo da ya tick mark khan hane anga bakne takat jo mo example na sa da dia no nikingan anake tik ma kha man hang ode ni question answer ba nakni answer script mato ta hang ode ya no nikinga ya chi dan donga ne dan ya dan donga da de dan ko skte patai bujok uni jamani nikken ya kha ma chi nikinga convert to pdf nikthenga ha da dia convert to pdf kha ma chi nikken mo da dia ko skte patai bo ya chi convert to pdf da dia no nikinga da dia no na nakni photo rangko chonat nagada ba mana ne ande ba chonat nabe yan namjana ba donga yan the mail gen mo jode original ungjawa nigman blur ungna ba donga yano compress image donga nigman ya compress image ko khalak nabe ungjode nakni answer script rang namme nigjana ba donga da den ai ya ko dakani jamande yan nikinga ya okay donga mo ya okay ko step atpo taudian ri enga hayan 100 toner again naken ba yan na internet jakhalang ode yan internet jakhala nang telgen mo onode yan nakna dengthang app rang nakhati na ba dungane ya dengthang app rang nakhati gen chim ngoba ya ko mamung dakna be ya ko de install khatna be install nakna nakhati gen chim ngoba close takatai bo mo ya ko mo close takat bo ha taude yano nakna nake nakhati na hane yan da de share area open aro close na I close khatna sketch mo close khatna gen ni ba chingde mana close kha ero gen mo yan photo upload khatna nangi ha jokona chingde open kha ai rona ba somoy dongjawa na minute khola chisan jokona aro ba yano close kha ramani khathade dongsrang jamo nigman je kon a pdf pura ba mana ha da den ade yano de yan share dakatai bojok mo ya share da ode yano niken da ode yano yano na share ko dakaton whatsapp gita na share kha gen ma gmail gita na share kha gen ya de nangis ka sajok mo ande ba yan anching exam online no ba pdf answer script ko upload khatna nanga de jian bisong anching na mai gita question answer on ata
uwa getan anjing de wat phna geta nanggen mo yan WhatsApp geta watatang ode nakna jan anjing na WhatsApp geta watatang ode yan watat nakna watat gepa biap nan WhatsApp geta watatang ode anjing bisong nan WhatsApp geta wat phna geta nanggen ba email geta watatang ode anjing email getan yan anjing ni answer script ko ba wat phna geta nanggen mo dawangan asimang na proof na yan WhatsApp geta nga riang na Nadi yan WhatsApp kita ri bon neken na WhatsApp kita ri bagin chung ode yanu neken mo nadi yan anjing na badia oni anjing na question answer nata uko anjing choose kana da nanggen mo yan haida anjing na group thari na ba donga yan group add ka en ba anjing na group posa wat na ba donga mo ba nakjagen chung ode bisong jio na anjing jegedan anjing na watata udan anjing wat phna da nanggen Lakin banga daon asimang na saksana watim isukat gen PDF foto ko mo. Daudi yan anga sana watim isukat na. Sana. Daudi ya angni repeng raktoban. Daudi ya nan ya di yaman exam sina nangingan eh. Lakin bamo asang agben watat sang na. Daudi anga yana watat na atsa iban daudi anga ya iban mo daudi angni repeng daudi iya group ni chanchi bo anjing na watat geba anjing na question watat geba group ni chanchi bo daudi yanan wat philna nangi ang ode yano skrepat bo mo daudi yano skrepat bo ya de ungjane de bai de example na sa anga agana tinga daudi iya geda anjing watna nanginga ode yano klik habo oni zaman de yan nekinga mo yan send button dodi ya kuske patai bujo dodi yani eng haba mo ya PDF ong haba mo yan PDF dodi yano gappa ko singna nanggen anjing dene yan PDF anjing answer script rang ko wata tingon send ka engon Sen ka anana anjing donjolayo de ungjawa deba yano yan again yan gapna nanggen mo green color wulwul lenga wa matcho jokosa wan upload ungene ya ko singna gda nanggen Lakin ba yan mentam nang Gmail anggata watna nanga nanggen ko ninga mo Gmail gita watani ko bas khat bada ninga mo ndi ba yan Gmail gita wat genchim ode anjing jenan na watna muksunga uani Gmail ko antang-tangni phone login khatna gita nangane uni geman haida anjing na hamban Gmail gita ngechim ode haida bisong Gmail watna ba dunga wa Gmail ko antang-tangni phone login kha aisa anjing de watna matna ba dunga ne daon asimang na ya khosem isukata ya yan daode jangai nokmo PDF thariani de location tharina gada nangayane yan altu abia nagan ba nisok ba sakanti gun mutela video kan amne genchim ode like ne repina ne like anan gol nabe aro ba maiko ba sijeng ode comment ka isngat na ba gol nabe nagan ba rebagni video kon yang skana sakanti kon bye bye